Uangalizi watukufu wa Komori mabahatisha mlingao ye makatiano ya media hanyu mwijwao hesimu ya Appel de Paris ikao yonde organi ikautambaza ezitendwa zahe collectif ya Paris iwanao no fujari wa he dictature iliyo Komori dainu collectif rambao collectif de Paris pour le mouvement daula ya haki kwezi ngarta hao ndani samaha ya ho wakati ramkazani udandisa mpango unu risare njeza daka mengomeraru ya retar yoti kusudi yonde tekniki ya chonga lione retari owandu ikao riwalali kabanu leo ngasina hadafi nzima bahi wanu madhamana mengulume madhamana ikao nyi waona we shuhuliha hamvu hamali hajitihadi hamarifa yili wasaidie embwana ya daula ya haki hunupari haizo nsina mpresentiani zewaji mtukufu mzionao hola Dr. Jimmy uja Kadri Isa uja Ustadh Fahardin Said Abdu uja mwananyasi Ali Abdallah ambassadeur nani mwananyasi Mohamed Barufu e karshidiri mparisa tihalea kwezi zewaji nitukufurinu e Appel de Paris walali kabanu waje warujulize nro hawaluhi e namne kao e maandamano wa yapara ya 2000 inu haubua le chindo la vili la hembwa na inu baada ya confinement waje wareleze hauzena e namna e maandamano yanu ikao e collectif ya Paris do wajihudumuo ili urengale baki ya la vili la hembwa na inu amju mjeshelzani ukaya jana e Appel de Paris rireseve harmazi antenne zinuizo wa wananyasi wa he service de communication hola Mohamed Barwan uja Abdullah Fev uja Yunus Asad wa imma leo zinuki zimbeli miongoni mwa kizimbeli za he collectif de Paris daura wa paravan wanama matengele banu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngamjenda mnikani dakika nzima hena mzima ndani kwezi ya laulie ile tengwe kabla ya ujoenda na muzisani ya masuala kao ya Appel de Paris ya panga zuki watu Dr. Jimmy rikamtsaha urenge 30 secondes à 1 minute pas plus ubushirie khairi ubushirie amani ya taifa la Komori kweli Dr. Jimmy ngamna mrongo kwezi marhaba mwanama Larissa assalamu alaikum watukufu kwa heshima wa daula ya Komori walonda nino alobonze tosana amani juu ya hanyu na utsaha riesheleo wananyasi wekao doa hafa doalo magobani doa tabi hao hasibabu deezi ya fujari ya azali asumani ujulihaniho hele zina la gozibi Wakomor sasi rihundana walaka japaro lawana shawo wadeula wa he covid utsongezo kaya zina shida rakanizo zika zibunguziha sha o jarufo ani volonte giobanu ya utsahen kodoini iendelee iwaswili hatarikaze azali bahanu kamgwa benzi marabana nji zukiwa tu Dr. Jimmy ngarjona unika zukiwa tu wajau mwananyasi Kadri Isa ulauliele tengwe kabla ya ujoenda na bua mahafali hamasu ala kwezi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrih li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli kwezi watukufu mridungawe makatinda anuayo ngani mndoni zentosa baraka za Kiislamu ni mwabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngamronao banu leo hasibabu ya ukaya rijari mlaulieni rimbushirieni heri rimnike ni courage rimnike ni heri ili mjadidishe ya imani na usubuti au kaizo ndo riloni zo hunu si wananyanyi rilobonze assalamu alaikum kanjo kaza yabo ili nibulie mwana mabahe ya mbushirieni heri na unono heni mahala mliyo mrishidi yao marhaba menji zukiwa tu Isa Kadri ngarenda unaonika zukiwa tu Ali Abdallah ambassadeur wa mrongo ulaulie letengwe kabla ya ubua mahfali haima suala kwezi mananyasi Ali Abdallah ambassadeur ngasitiari no msafara maore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam handani ngamu mshukurioni nyima technicien mdoar maerezo socio inu neze machine zinu ngamfurai ngamjibiwa nimnikani toma ya ukaya haina mwendo rendao
ni bandelio wane obandilo banunga migardinoro mijumo tofanya hazi na mino wandu ntipia jana rifanya hazi na mino wandu atarifanya video jana amumbushiro toma njema na bahati njema ya ukaya oshinzi ngasinuo en 2021 mbaviona mlawe taradudi nya Komor wananya si aina banumliyo mlawe taradudi ukaitomangiyo haizo rizionao nizo rizianshio abungabo ngarjonde lea ojuma banu zaidi ojuma ba zangu nga minziani baneshele. Marahaba menji wanama wa tukufu shida mahunda inafasi surtout ya tekniki ya mdusuni mwanjia imakatinda ya nuayo mwananyasi Ustadh Fakhardin hakaha rohambabi ha nongoza ikhlaf teknik wa imatoi ha rejei rikata riunike 30 secondes à 1 minute ula uliele tangukazi Ustadh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tufurahisha wakati wekao wabiri muda mwingi karjashinda rakabazima tirtuda si wanduri jwa ukanga si haruma ibada haurenga izora milioni mafundi watu ya uka eujoka hanu ngwambo nongoza swala na zaka noda mngeti hao bontina dhulma katwamba ngo hizo basi wote harume dini ya Kiislamu haizo baada domsiba wa huwa dibokayao uranganya rindari vuru haina mruha sambaba hanu ya tawe rija Mwenyezi Mungu arjaalia rivuku ngojorehemo owaritendea zofurahisha wakati rareje iharume bwana hauka inuti volonte shawe Mwenyezi Mungu arwafikisha riwane nami ri amrishe njema rijoka joa kaide baramba kuntum khaira umma haizo domtosani haina mahala ni wakodo mlio ritanganyihe rirejei ila ibada Mwenyezi Mungu yari amrisha rifanye haina mahala wakodo rjokaya abo kabati zinje ketulo tumtosane zetu za Kiislamu Mwenyezi Mungu ajaritsanganye na Mtume sallallahu alaihi wasallam arume bebo no waritendea yarisahilishe hizo vikado rizanza huko duniani insha Allah. Marhaba menji dohesha ziza wangalizi watukufu kaya collectif ya Paris ngwaraje republiki ya 2000 mwezi 26 ya mwezi wa juillet ranguda bosa shenda na mje hawinji ezitendo wako ufanya harimasha hesabu mkobona wakia wa ima wawaza hamifumo na singa ndora gabili mfumo nuriliyo undo mfumo wa mengo mfukare nomweja yani risarifanya hawanusu ngarendao haizo kwezi ngajoka wa Komori ngwalindao manifestation ya republiki ya Ruhaku haukaya baada mezi mine wanusu wandu watuona physiquement wanjiliana wandu wakaudunga ze activités za kambali na mbali harima ya rezo social Facebook uhusu kolektifu ya Paris haizo hawandisa ya mazoni jue manama zuki watu Isa Kadri hakika kolektifu ya Paris wahisa ngao tayari ya hada Mtanzania republiki au vanu ngartigo henda. Allahu akbar jalil kolektifu ya Paris ijiprepare na tinde kolektifu ya Paris bahi walarikana corona mbili sawa rikana coronavirus iyo karja kahiona rikana corona azali iyo rikahiona ritauwa riwanene iyo ritsohiona rikaze bahanu ngerije rirejeye corona azali rirenge bala rakaza hatari mtimizi abange ze collective zontipia shahususwa ni de ya Paris ikaonde yare hantibanu leo ngiyo tayari na ngiyo tahati ihorendao nga mjo na zinji haukaya wesa wajua ngwao na akili njema na akili ya ukaya oshinzi nguo nasi oshinzi nguo nasi nuokoti hule yonde mana bokao baadi ya mwaha wanusu rajara hondana na corona ya vili ratuka hiona rifanyo kaya na rijireplie riwane na inurito hiona rikaze bahanu risari kaza bahanu aba bahangarire corona rashinda corona ratuka hiona rikaza bahanu ngojue corona yo riona orijao banwiliyo ukangarjo hikaza bahanu bwa Komoro. Assalamu alaikum.
marabana nji mwananyasi Isa ngarjana anika Dr. Jimmy Omrongo. Dr. Jimmy ngarjwa ukaya babiri wakati mwingi wa Komori wawahi wasiuha enusu. Hata serikali mkiniha wawahade sewa ndora mpumu ukaya ahe wala wanru walemewa. Samahani mdojo fikiri hamambe se wajodo subuti wambokaya corona na enjeze no wanru walarti waonetena we manifeste contre nous. Malheureusement hakanga rjwa cynisme ya he serikali iliyo Komori makatianu yarenga yati hatu otage. Dr. Jimmy ewa Komori leo ngebdo walawe iharara hiyo ya ukaya hakika embwana inu ngejure jei na ngejure jei pisa rahane na mnekao do ya kaya kabla ya njiharme corona kwezi. A plus samahani Dr. Jimmy namjonika dakika zinji wanje Zimbabwe ili uonese ila namna kawe collectif ya Paris hopande wahe sanitaire karjihudumuo ili jerende republique la manifeste kwezi. Marhaba. Upande wa kisiasa bomana maila arifu no pande wa he enkodo ya hatu ino mtufikiro kaya enzia zali waka walala hau waka tranquille haisi babu ndo enkodo ino kweli karijaka ya ujideplace physiquement rahenda rumaze ziwanza zahe miji ya hatu ya Faransa ani Marseille, Lyon, Nice, Paris valo wa Komori wengi sha karjaka la bo elarif zehazi hususan ndani wa he service de communication ya he appel de Paris heni mfumbili rikawona ukaya ngabo manifestation ikao par les connexions wandupia wakodunga ze manifestations tous les dimanches. Et 71e minu ya he manifestation 71e semaine ya he manifestations za hatu. Garibu wao physiquement place de la République. Ili ike mongozi wa he manifestations rakofanya abobake confinement armazenzia za he zerezo. Wakati huo, wakati wahe confinement, mono kaya karjaka lala. Haukaya mono heli hamzimandasi. Rababatsa e sirkali. Haukaya uwade unu. Rika hanze sirkali. Wasensibilize ili wakubali kwa waringo Komoro. Wonute na shida. Ka heze hazirafanya. Heze ndongo pia rafanya karnojo zini deta yevan sha azali hende ya shukuru hakubali kwa digo Komoro. Zati jabwekao welarifu ngalo jinikezo rioneka karjalala. Na zenatija hizo nganzao zenatija hizo zirinike usisindifu uketilaze nkodoyinu sharidungi. Yonde manoka Gamtsaho wananyasi walio armwe Ile-de-France wakomoria hamme hamshe hamtiti hamna shioni hamfanya hazi yaje yonese otikufu yalo nuo hosonuma yezi azali Mfumbili ngaruwaparao waje arma emandamano yanu bao fumbili rihundu autorisation haukaya e covid mwasi isa kwelingi sha e karirenge ze mesures barrières wekao dezahansiwa ya ribalie heni mtu yalo ya na haini na bili haundaru ya zibali kama mwananya mjoja habo ya tsuja birari ona ya ngozino ikahajari joto salihisha ya kaya arme manifestation ritsaho wana heni mdujokana inu solution hydroalcoolique hondani hahi atsobalia ili rije risane rionese ukaya garcio zemezarengwa nema autorite wa hensinu wa homjunu nane distanciation garijokana wandu wekao wa just henamna yonika wandu wajoka participer maze manifestation zinu ya henamna yo jikansi
ani horenga ya distanciation sociale ba dans participants. Hizo les mesures kao boilarif ombo kaya ngarjoziste ili hujihafadhi sisi sharti ho respecte ze kanuni za nchi hatu ba mimu wa hatu otsaha daula haki do habo kangatsa ho daula haki rahare ja respecte ze natija ne ai ze loi ne ze kanuni ya hema hala joko kansi yonde heli boko maudu arme komoria hatu ngaranzori jibali komjibalio hatu ho respecte ze kanuni ne ze sharia wekaunga joko inde sensi hatu inu de mana ukaleo gasivano howana nazali garwano nazali zabarini garwano nazali haukaya kajaste wala katuste e sharia wekaunde sham tsongeza votewa ya hajabal azali kajafanya kudeta hama 99 azali havotewa démocratiquement beshaka havotewa nai parce que havotewa 46% c'est-à-dire wenji wa hoa komori kwa jamkubali 41 même 41%, ouais. 41. Ça, merci à Bwani. Yonge une saoka dès le début azalika jakanziwa. Gami mongono wandu boikao njamni ke bitahangu sinika mamadu. Gami mongono wandu kati kaju watiko sutene fahami no sambo wandu ka he na mfahamu ndu oiba linu jasu suri. Weiti mrubo komu mtendeza yarenge dhamana ya hensi. Show wa Komori. Naam, Dr. Jimmy. Naam. Wa Komori kwa jeshia leo garanzao waje hawinji hosi kwa handani dapure confinement waje waonese uka kweli watu wao ni bwana wao. Wassalamu alaikum. Marabame nji Dr. Jimmy ngarashereza wananyasi mdunga mpango unu ngasidasina madhamana mengurume madhamana wako anime wako saidia omwendonro wahe mbwana inu hunu region parisienne nga mona oze suraza wandu waliovanu karna wa presente eri arajo vanu iliri jerishanshi hawinji ha jitihadi maandamano ikao ngari ya parao ban ile handani baada ya confinement inu mezi mine wanusu ngari parao ni place de la République 2000 rangu ndabo sashenda haizo ngamjinamika mwanama ustadh Fahardin Said Abdu ikao nyoti pia mdungu harma omwezi watu mtukufu wabira mipango ikao rika ugendesa na mina nani mwana nyasi isamu harma technique ikao makatianu ngari njiao harma omnofu wazanungu message hindeni Fahardin wa Komori wabido wa izingare wameukaya wanuza bali ni watu uleme wa yani ngabore de Republic wandu njingwa juzi sabati ni ritoleme wa ustafidini ya hoda Republic mwanama tikanda kwa message ko wa Komori ngwa jojo kaya karnam juwa rilemewe kwenda Republic mwanama Ustadh Fahardin mwanama Ustadh Fahardin apparemment un problème technique ngajone na tsaha emanasi Ali Abdallah ambassadeur manasi Ali Abdallah ambassadeur ngawona mbogo ngajoka manasi Ali Abdallah ambassadeur ngofanyo hazi harma service de communication wa yonesa haku hautangaza haurenga mafoto haufanya interview wa imale leo hulalika banu en tant que dhamana mangoni mama dhamana sidi ya omondonro e collectif ya Paris e message hindini hivi go paro wandu waliole bavula Paris iliwaje alimama ni Dimash message hindini padwa mwana wanzo uyambe ili wakomwa kubali waje harima maandamano yaliyo elini Paris. Assalamu alaikum wananyasi waongozi wa siasa mlio mwerezo sosio gari mwambiao ni ukanarikena toma njema au kayanga si dans Paris haina bandabi raranzi juzi hata mpaka lelo rikubaliano kayari karma confinement risari roha harima confinement ngari jojo mtanganya hawandu majana matano hawandu majana manemba bandu bazima rimebe nukaya haina banabira naunda mkomor naunda haina mrulo harumazimba nazinu bata wandu walonda una azali asumani wao ngwakubalio kaya hakika Mungu azali asumani katina nungarendao ngwakubalio kaya hakika azali katina fanyao ngwakubalio kaya hakika taka na mamfukare kajafanya nongo hardia ajange na mahamine kajafanya nongo abo mahamti mawaba kisilo akolona tomoka ngojo fanya nongo abugabo narkena tomaya ukaya confinement bade hisa ngasi sûr et certain ya ukaya ya dimanche prochain ngarjuka Republique hawinji rijerishanshi zenongo gojibi ya zirendao alimenti ya hatu
yarenga ye wandu wanambia ukaya wanabaye confinement Komori nge parwao corona commerce yabunga unusoka ya diaspora ho winji wa hao kwa tuve ha material umasiwani de container kwa tuve ha na ukavyo kazi tuhenda medi kazi tuhenda yawe ekonomia ensi si hambwani wele wa ukaya abangu anzo wanjari mu ekonomi ya hemaranya wasihe harimo maraya wabohezi majana wabohe ziwizitano na ziwizine heya jo ya esh heya jo ya fanyeze makri zahe heya jo ya essence ya hizo avions nduma shiwani yarenga ye comment dirais yarenga fête nationale ye bihanzwani anizila 50 € ya kauzenga ne maranya ya kodane carburant ya kaujane avion ya kenduma shiwani wende wafanye fête nationale harimweshe si wa Komor shanzuani wakatukaya harimo wa Komor hata wandu wao wanambia ukaya kajaparo jiri harimo dunia ukaya fête nationale i déplacer wa banu yakaya chayo bako obaniliyo quel que soit haina baniliyo yeke place de l'indépendance ya jao yonchashi yo déplacer wa ibewa limousine au ibewa mbeni au ibewa fumbuni au ibewa neni banu shanga ndoika harima yenti yeshesi wawisho ya reclement indépendance abongera nzesaya ranzesa wale okaya indépendance ye fête nationale ibewa nzuani abole okaya azali hesandabo katina ngoza hahe ngwa unatomaya ukanga ndoja pra de la république dera no seze ngoza jiro zontipi zoni zungao marhaba menji manasi ambassadeur ngarjoka ngawenziani sharika wisharo bismillah mashallah donc abungu ngar shukria une intervention yaho ikao ngeonesoka wa Komori kwa nautu andongo zinji za utonga waje place de la république fumbili jao ngula bosta shendari dershemeze ajizima rilani ndio maswali basi ngardongao eturkotable hatu ngajona ngemana ngasi Mustafa Hardin manasi Mustafa Hardin ekango ridungo makatimi nji ngena problem ya connection e manasi Mohamed Barouf garjuka ya ngawe njiani ngawe garini manasi Mohamed Barouf ekango ridungo garudorda jei manasi garjwa ukaya manasi Isa garjwa republic wa ima kwa la mo la ukaya imaraia wa Komori walio Komori nani walioboze abo zitenda za peu zilio hamaswani ikao malheureusement wanungu ndio kubali ukaya ezinu washindiha ezinu kwa inu enzi ya kiharamu yone mane kao ngabo maskitifu menji ngabo mahoza menji ngabo zikoza zinji ikao wa Komori gazimere mao na wa Johanza wa ani ezinu wa imanga jwa wa jau ezitenda za peu za utie uhara za ushangaza imaraia zijiri cha Komori mwananyasi Isa engo ile zoje ya movement dawla haki na mikao ya jubidi wakatuma ushahirisha wa Komori ili wanjia harma bwana inu ili waamine bwana inu mwananyasi Isa kadri wa Komori waobo mwana ma mtukufu emarifu wa Komori wao tayari ndindao mkuziendu mari shawa Komori wanambia kaya madaranjio harmwe confinement kanonu niko wakaji ni para no parandua evanundi rijoka reje republique yendi rijoka republique nasire wanambia kaya ngarinda niko autorisation inwakati jo niko autorisation baada ila stadilo en plein air shakari twenda ndani shangare ndo bonze ngarjo unikiwe autorisation ngeri mwambieni rizingareze mesure barrière nande ze masque nande de distance ekarwa suri po place abonge yabo hatsahanu jibu ndudinjibu wa Komor waridungao wakauruzise masuala yayo osikutsa unuja osikuja nande dimanche ijoka 26
haruma saya shenda ula usiku mwaka udonuzi saobo wa Komoro uja na ritanganyishebo Place de la République saya shenda nambie o wananyasi wakamasiwani wakajumonuzisa boye banu mzia zemanifu nimwambie karijazia zemanifu nasi ngarireje hiyo ya 2000 jao balari karizia rijireplie howade shawo wade mwajelia aba hawisa ubunguza rirudi reautorizewa rirejeyo harumaze haziza hatu abonga rijo urejeibo wa Komoro na mkejuma urishilia na uridunga haukaya izo ritsahawo ngaritsahawo yeheri ya hekomor rihundre mwihundre rienshindo mnyenshindo abange autimizile swala wanuzi sailo bo mwana ma elarifu o wa Komor waongwa otoyar hususan ndo waluma siwani vanu sisirlo hunu sinderilo na retar shan waluma siwani waongwa otoyar yani wakati rijo hunu rijo wambioka bismillah wawo kwa nado vina wezungu hamida 14h wajob jundo vanu rijo wambia waringari. Assalamu alaikum. Marhaba menji Isa Kadri ngarendo haraka ranike manyasi Ustadh Fahardin ekango rudungo makati yanu haukangawe na wakati menji ngawe na problem ya connection Ustadh Fahardin ngarjoenda direct zabandini rito uzia ekomba inu rangu mwaha wanusu atajen honde banu manyasi Ustadh Fahardin manyasi Ustadh Fahardin Merci Ustadh Fahardin. Nam. Manayasi kartu hushia. Amadi manayasi baru. Wakati nga mjao mrudi roho. Irombavi wa connexion muhimu ndio ndo ka rishukurie hamara ya pasa inu naam muda wa Ustadh kangawe harimaye 4G Rulure jay harmai wifi ekangawe harmai wifi rejay harmai 4G siri ka india ya ukana ngaranzao ritowe ngaranzao mukao hiyo difi hapo anye izo beani izo ikamhibo inu da Ustadh isamahani Ustadh sabaukaya Ustadh Fahardin kango ndugu makati yanu ekangawe harmai 4G ngojo bascule harmai wifi ekangawe harmai wifi u bascule harmai 4G yone ekanga bajo fanyiha amélioration ya he connexion makati yanu ngarjoina na ubulia u bascule harma kategori nzima yabo baada yabo yone namna zenongo zijohenda ngamno namnika mwana yasi zuki watu Dr. Jimmy baada huonesa ya mesure ikaonge jobidiri renge ona republique yani hena mriabalia ye mask ya kaza ye mask ya uliona mbili ya balia nzima on sait jamais mroja sekuramana ya diwa wakati kao riwahi ijo kirinde seye wandu wabalie bouteille ya shersa kairi mriabalia hahe par mesure de précaution rikautaha rijue Dr. Jimmy ngarjua ukaya vaviri mezi mine wanusu kanjena republiki leo ngarendao ngarionao ndongozi nji za kisiasa zijirio baada yabo ngarionao konferensi zinji za siasa zijirio baada yabo rionao msafara wa Genevu ufanyiha wandu wajibiwa wakatengo jiji kabisa sikanza njue ekai collectif ya Paris ngarijihudumua namna ya ushinda wandu wakapitalize ze aspect positifu za msafara wa Genevu ili wandu washinde mwana yenu hamara na habari ndele baki ya lavili wandu washinde walirenge hajirma engolo ke collectif ya Paris wahisa watia zenongo nziani ukaya insha Allah
ngarjo shida yebaki la bilinu recapitalize ze action pia zafanyishiha harimo wakati wa confinement de la République au Chao. Dr. Jimmy elarifa mwanzoni hambia ukaya leo dohandar mwensi ya hatu wikawe maranyia warenge ya fursa na idhin ya kimoni ze consequences politique za siasa zendesi wao arumwa yensi ya hatu gamjitaraja ani nganzo jue ka le peuple ya Komori leo warenge nkodo inu wairenge kaya hao kwa tulinda wandu wa siasa inde peuple zinu eala ama ya zinu bo dotsokaya bora wandu habib emwezisi tawa ya juye ukangarendao raone se juma madaula ukangarituki wao ne mroi huone karma kolektifu ya pari rishindi riende takriban ya karindaru batino wandu wakorenge magari wa hao hauwarenga ye train wakahenda za 60 personi tena yino ganzo yonese ukaya no wandu wanu kabati mndu yenda ya watendeza hamvuka na mje no wanu ma volontaire wakahenda waonese dunia kamili. Donc leo ze conferences za fanyi ze interventions za fanyi hano wandu wa siasa surtout ndasi wandu wa siasa katsu hanza leo rijeri point gume haunguvu haumvu o wandu wanu warenga zendogo zinu wazifanya za hao si rikola zimu si wandu wa siasa riwakompanyo wandu wanu riwakompanyo ruone sokaya zemvumfanya omzito waone zijitahidi mfanyao kazino kazabure kaziza bure wala kazino kazabure garanzao wanike ye fursa hii yonde mano kaya nsuona namna uka mfumbili ya handa richoko henda republika kanga George hunda wandwara nono afikiri kangwa George wenji hasonga una utukifu pluto wahize ndogo zifanyi hao heki siasa arumwensi ya hatu. Marhaba nji Dr. Jimmy ngamjiwa namna muintervene o msidoka wale haku shana mdoka mufidu haukaya ngebidio emission ike interactive haku baina ya hatu dasinani mwana mafahari makatinda nuwa yo ngamuhanzoni huzise amrudini hurajezele suala mwa hawanusu konfirma ya mezimine zabarindi ni hata havaha ya mouvement daula ya haki hatabaha collectif de Paris ritingu kazana huenda republika mhimu doka ika mhimu hoka bainge ipasa mjuma wabo ngarijo ufanya hauka banu haina wandu wafanya o ngabo reference hao exemplaire ya wandu wikayao wafanya hamada zinu tahe subira mnyezi nge wanika tawfiq abunge izo kanzana bezandani doka banu regiono palestini regiono tsiji resiste hata quel que soit umusizoni e madhali wakoda wakawana nao wende hata wa mewa au omiso haukam rud sayo kan ko wastahimili Allô bas non mwananyasi Mwananyasi Fahadine malheureusement et problème de connexion toujours ngaye ndeleao
wangalizi watukufu mdunga we makatianu ye Appel de Paris ngasina dakika mengomera runa mfukara rangura disa mpango unu do mwene nesanuka ya omuhimu wa mpango unu nga ujunganya wa harma campagne de sensibilisation ikao collectif ya Paris ngo imenao mfumo unu kamili ili wapare wa Komori walio harma ya region parisienne nane wa Komori haina banu wajihunda wajoshida wahudhurie Paris 2000 nukaya gari ndora reprene maandamano ya hatu haina 2000 rangu de 2000 tarehe 26 mwezi wa juillet rangu da bosa shenda yabo place emblématique ya Paris ijulao place de la République haizo gari mparaoni mji hawinji hamhu hamtiti hamme hamshi wa imma garchahidizi zao waja ukaya nganzao rijo ukaya coronavirus ibunguza wa imma kejende zao sha ema autorite wa Faransa ikao do wa controle uzanogo hizo waruhusu watu waje wafanye maandamano sha wataha watu waporte ze masks za hao watu wakeneze gel hydroalcoolique wao semihono et surtout wandu watisamizana hakubeshwa kasibonze ili rengeze mesures za ukaya ekamnyezi mgwabenze o wadeunu utsenjeze sha au contraire ubunguze kwezi wanama ikao emakatianu gasarama plateau inu kabla ya ujomdajezani emakalma garjotia mna extrait wa he mbwana ya republiki rahare jenda harama ikonfirma wa imna compilage ikao hafanyiwa ni mananyasi ndo Ali Hafidhu na rishilie mna extrait wai kabla ya ujomdajezani emakalima haki zetu leo nafasi ili ejazini sijiri tena. Nous appelons donc le peuple comorien à se soulever pour dégager ce coureur, ce lâche qui s'en prend aux plus démunis et s'en défend. Pour le droit de l'homme, il n'existe plus, il est pas trouvé. Nagalu kumani wakati wisauja mhara ya badinu uwahisala wa wafia ngwazalao yabakisha hamba msukuti na detia hatu imedhalimu wala na wabauso azali afmani na somo de la mini kuhusu lesiwa la Komori la Mayotte arata fanye versho sozili baronsuani yako amulo hifa wasimsuani lisodiva uruti na miadi wanukamnika confiance ajali ya Komori kwa sana himabanu azali adhihiru wa Komori raisi muyu harwema raisi Komori yende mhadani hata haja mresimu ya maukozibi narifanye komba hata bozibi ya sebosi kwani dia fremo shalitoifa pia likosa bera muisi bididicho. Naam, wangalizi watukufu imakatianu ngadona urejei wananyasi kawri wa lali kabanu ngamunao ziwaji zao hola Dr. Jimmy uja Kadri Isa uja Ustaz Fadin Said Abdu uja manasi Ali Abdallah Abassir monokaya ati halebani manasi Baruf akahanjia ima ifla tekniki harudi haroha kasra tekniki za ushinda manasi Ustaz Fahardini ya rongowe hau ro imakalima waruwa ishiro wakati ngaungu hau kabisa imakatianu ngadona na humtani manasi Fahari ekangu ridungo malheureusement non. Naam, Isa kama unaangalia yambwana inu nguono kaya ze collectifu wesawali sola muha okiriono manifestation si hale banu Marseille yesaya la muha riono hale banu la Réunion wadi sabao ambe seti hale yabo andu wajoka urudi wa trouver ila vitesse de croisière wandu wakanio yani kadari juwe wandu waridunga o wajwe kaya oui banu kardala uvumzini besha kajaka na republiki sha rika henda raji prepare na si insha Allah yasi preha ukaya rizaba ukaya le panza azali ya vista harimai yezi gilo chashi rahanele gilo jinji rahanele panza la humpuziza na yojoroha harimai yezi wana maisa ujonihe mikro wana maisa ujonihe mikro rahak ujonihe mikro Isa rahak ujonihe mikro Krobo Isa unihaye mikro unihando mikro ngo ho appuyer chez micro na hake ja voilà merci garbishi yao manama elarifi zona kahanzani hone senduka ya vitesse de croisière yo iji nge wone hao depuis le début sha amadeli njuao ze collectifs zo mahalani zo ntipia la Réunion Sénégal Nice Lyon sina shida ni Zambie zo ntipia
wao wakajiprotege he corona virus yonde maana ikawo ribaki mondani hatu ursharika kufanya semanifu en direct hamande namna yino harumaze rezo wandu wakawo bala harumaze manifu hizo rika jumo di prepare wakati joka hatake nganifikiria bahanga bajo biran bajo kando ngozi njika wo karja kauziona makati ya handani akaba dararenga wakati wa he confinement lisha program za nyumeni o haruma zemanifu za hatu donc yonde mana bokawo leo ngam ninkoni yebahati nubo Komoro ukaya ya 2000 jao haruma saya shenda ringar liane vo place de la République han ubalia ze masque za hanyu na reserve za mask sheleni mwana nyasu joka kajebalia ngandejei tena wajau ni mwambia nukaya mria balie ze mask ya balie ne produit ya hose mihono ekange niyo rije wo plasi na rehija mndu hambilo ho kayeme banu mndu nakubalia hime haukangara nzao respecte ze distance kaundo rambilwa rizi respecte beishenga sivonze ye vitesse de croisière waivumbua iyo bomwa hibenze iyo isa au bout d'une manif abori sari ça déjà au bout d'une manif abori sari Paris ça déjà ngabondo ngozi nji zese zatulwa nziani zaheze manifu zinu ukaya ngazijobadiliha no wa Komoro wa amini ukaya rowa lobonze rowa londani wa amini ukaya karjajo zingarandrongo zitsona mana wala karjajo zingarandrongo ikawo karichujo mwiso hazo akasiso ntipia ngasimadwa mana siti wana watiti wazalwa jana shasi wandwa baba rilo na wana walume bani hatu ngasinize akili za hatu ngarijua wo kaze noko razinga razinu inunde haki ne haki yoyo hamaradhi na radhi yoyo kende mahala ekati ndo hayo radhi ke jenda mahala ekati ndo hayo vayo haki yoke jenda mahala ekati ndo hayo ngarijua wo kanga sina haki yonde maana razingaraze bwana zinu na ngarizi aminio hokahene mrutu amini ndongo yekajuzifanya sisi ngari aminio zinogorifanyao yonde maana rizifanyao haukweli hakanga ndio kangarifanyao ukweli na haki yorita hao mwanama enarivu marhaba menji mwanama Isa marhaba menji wangalizi mdungao imakatianu ribakisha dakika 15 na ujole na ukazakifu mpango hatu akari hudumu jelfanya lera shakamili haizo ngaresheleza nao e collectif ya Paris ngaijunga nyao neze collectif zesa za rejei mtanzani uhusu embwana ya wana ritowe ezi ya kijuka kuri 2000 anguda bosa shenda ngari mdali kaoni emandamano ya ubua kirasmi mrejei Republique ya Paris insha Allah na mje hawinji gamjuna nika mwanama ambassadeur makalima ya mwisho kabla ya ujoba ya mpango mwanama ambassadeur ngawana mrongo. Assalamu alaikum akadu abili ngami njiani ngami armatre banu ngamo nzende jodaoni zembio nedo zinu pia zonti pia inu kampani ya dimanche prochain au kajuz jana tika tournambri hotofanya kampani lelo tijundu garde l'est hotofanya kampani ya hoa na nyasi watu arumaze rezo sociaux ni waeleze bush wa bush abungiabo ngwanika utoma ya ukaya harume confinement inuvo ya lawa ngwajo huja place de la République wajawari wone ekanga sinamo ekanga siwanono na uhansi tomaya ukaya eheli waonoze nongo ukagozini hesa hatimu gelazimo jeri mtimizi rimwenese heheli ya dio nezenda bwelo nizo abunge haina mjimandao hamme hamshe ngwajo huja place de la République et dimanche à 15h wajewaji wonese enamna wajitwali ojumagozibi ukaya zemfya za gozibi isazi hisa noana hao wado harumuze rezo sosio izo ambao nizoanzi hao wazionao shangwa unuka walawandu wa mezi watungo hondi soka yangu watunganza wamie shai mwenye wae shefu wa isa kazakifu Henry Dabokaya the violence
zilo masiwani zaho wana hatu wajuhuwa hatu warendwa uzio hilo weliwa serikali au gozibi katomba manongo katuonesa manongo tukayonti pia katuonesa milamu kange mlezi jeurione soka ya mwanamme mwanadamu yarenga ya ilazabo yairenda zio ya hila ya serikali au azali katuonesa mba toma ya ukange mlezi abungabo ngwajuja hawinji place de la République à 15h wajo onesokaya ngwa unatoma ya ukaya ya collectif de Paris et diaspora ngwa unoka oinde toma nzima ya obakia abajima nwana nyao ne mwana nyasi Abdalla Agwa aide banwaliyo ne mwana nyasi mwaji mwana no banwaliyo ukaitoma ndio Buhari yabo ukalazima wajo onese hajiku wajo onese physique moral nani mzima ndangu jorenga parodi abaja jonese izo yafikirio ujumunti yae izo nizo nazihunda ranzi ngasi na mfumo kamili banu raniki autorisation ya he place de la République ya he mandifiano wajuja wajonese abo haina mzima ndao nizo jamu jonike micro ya jiteto ze fikira zae ujumunti yae izo yaunao izo nizo naziona mwanziani nzungudi yao no mwendone donuwa banu zoni za habari mwanama Mohamed El Arif ngarushukuri yao neze juhudi za hao neze machine uloni ziyabo nanu ananya si wala harme rezo sosio hiyo wala harme kamera zenu ngaru wabeshero marhaba menji haina mjima dawa tekeleze fikira ya uno masula abungiabo mchina zinji za wanjizabu kati den mne kweza. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Marhaba menji mwanasi Ali Abdalla ambassadeur ne jitihadi wifanya ya uzungulia le bavula he Paris ili utangaze emanifu ya handa ya ureje republiki handa waroa harima e confinement haizo huoni sanongo zinjia ngabo rezo zinjiza utonga mkomori uliobonze ya juhe yene republiki mkomori uliondani ya ketayari hamade namna mwanasi sakadri anonesa wakati jovuriza endumari rijerfanye e gonzima insha Allah mwanada muoyi rimhobowe harima zinu haraka kamnyezi ngwabenze gamjwe na fanye tour de table hatu kozi Dr. Jimmy kabla ya ujoba ya mpango rikataha uvehe message pandwa mwana ya usensibilize wa Komori wajihawinji 2000 rijerilani hadizima gozibi insha Allah. Marhaba wa Komor nilifua hanyu pia Rualo dan Rualo bonze kaban rifalik ikayamiso ya henko do hatrin ema zendi dotkaya na mjue kaza wayavote wa mises emandahe e constitution ya ro harmaze accords za fomboni yambo kaya ngendao jusqu'à 2021 le 16 mai yafanye passation haizo bwa Komor heli azali ya jihanti hajihanti na shari nensi ya hatu shasti isi tipia ketu lazima mfanye baki rido subise subise tendongo zinu haukaya inudenti ya hatu shaila tenti ya hatu ntamine mna intercalor wa Komor bijao na re hason tipia aruma shewanza sha republique hunu Paris Île-de-France na heni Mkomori ujese makalma yanu yamba obanu na hundo wakati na hundeze shida na hunde nafasi yo huja republique ili rije ronese hamara ya saya ukae confinement rafanyi wa hunu ke jaripwa zembuza hatu zowana no fujari azali yafanya mwensi ya hatu zinu ngazijonesa dunia kamili ukawa Komori kweli kwa jalemewa bahata we confinement ya rifunga mezi mine wanusu ratsuroha ratsurebe ya shahata rajobuliwa rioneso kayanga siarumwaze plasi zinu radofanye madamano yanu
ngwajona ka kweli bwana inu iyo bwana halal bwana wekao ngio justifier haukaya ngaranzawe demokrasia armentiar garanzao un pays de droit daila wekao ngariparao hasonti pia daula haki na daula haki inu linuti jimbo yinu giona tafsir ne tafsir leze martir za hansi wani azali razi hansi vanu armere eziazali wananyasi pia wahafa hasibabu ndekodo inu no wananyasi wafungwa nando fikiri al-Ustadh Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi do fikiri Gouverneur Salami do fikiri mwananyasi Saleh do fikiri mwananyasi Mohamed Salih Kampanyar do fikiri mwananyasi Mohamed Ali Salih Mamadou do fikiri mwananyasi Idibwana hao pia wekao ngamjua ukajuzi tena harenge bobosha na kanora tsurenga wandu ringa sarma list sisi pia bwelarifu si rohunu pia ringa sarma list wekao wanzo wajua ritsahe hunu shangu wajuao kaya ngwa wanao kwa tsuwana na mpunda shangu wanao na simba sisi pia garjoka uhasimba iliri mleka ngwa benze. Wassalamu alaikum. Marhaba menji Dr. Jimmy, message fort wayone sayabo ikango paro wa Komori walio region parisienne bal o nyuma yabo ina nafasi wajirundumuhe waje place de la République infumbili jao yani rangu ndabosa shenda za jio haizo ngari parao mje hawinji haukaya zendongo za kutsongeza mji hawinji République ngizo zinji Komori ekande zenye fujari zijirio ekando wandu wafunga ubatina haki. Dr. Jimmy haonesa yafanye mna mfano wa wandu wenji wadhulumisha harama mesaya hao harama za prizo mengoni mwao lebanya si Mohamed Mwana nano wadungabo pia haizo emakatianu ngani kama nasi Ustadh Fahadin rahe connection jarengwa Fahari toa kalima ya mwisho kabla ya ujondo banu mpango ekango ridungo makatianu Ustadh. Naam, mwana yasi Isa Kadri kairi utoe le kalima la mwisho kabla ya ujondo baya mpango ngaruhishi ya ukwezi namna ya ushahishi wandu waje e surtout ya wanesa ukaya unsili wakati ibidio ribese ze garde ye mwana mailarifu wa Komori hususan ndo walo hunu Ile-de-France wajuao haba lahele jimbo ukaya kabatia si wahamvu shahamari nongoneana wandu ikaongwa utayari wauri kurubia na wote ngozi ngo asijuao ngasi hamari nongoneana haukaya ngwa amini zendo kwa wafanyao ne shehida wa adeziwa waambilwaho kaya ye gwanzima wo ladima wa kiswa wambeho kaya ye jinzima sigwa ye jinzima wo yonde mana pokawo ngarijunga nyo nao wananyasi wenyi zemba na zinu ngarijunga nyo nao rikubaliane bazima ukaya ena banu rijo parana na riundihe haukaya iyo heria hatu sonti pia haritendera wane na murune kati azali asumani ikawole wo hajikausa ngwambo yegozibi zembiare ndawo izo pia nga mzijwa ketina maana rirenge wakati hozi denishe banu hokanga mzijwao hedzima abambo mwabenze ngabo zenravu za dumaria zilo haruma wo mri uo zirendo nai chawo mri uo wo mri waho urenda nai wo hamba azali nge ngabo wanambawa wo mri wo hamba azali wondo mri urendo nai nge wakomor yemfumbili jao dabanabanu babo place de la République haruma sa ashenda na rende hawinji hamadi zora fanya juzi Geneve rende hawinji rende rabuwe randise yemanifia mwando baada ye confinement rambilo hokanga mtoto huifanya rionese o aloko mori ukaya karjalala na singa rdio henda hata mpaka mzima ngefu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji wangalizi watukufu mdunga woye makatiano ya Appel de Paris. Marhaba menji wananyasi kao mshidi mhundu enafasinu ili mjebanu leo rijeri shainshi madamano ya handani ya rijeri republiki baada ya konfirma ikaunga sabikio de madamano ya mfumo wamengofukare na mweja haizo mkawenji kabisa mwaridunga na singare mshukuru yaoni hauka karjamla hani ukangajoka ujarma mipango inu rangujana wa ima leo nda wanamzubiani ramabenoka gatuja banu leo na hayo shezo kaya jana harma kampanya sensibiliser rikandasi ne wananyasi wa service de communication ya he collectifu ya Paris leo rikandasi na madhamana miongoni mwa madhamana wakushanshi zengozinu wakozi chini ya shime harma collectif ya Paris tinao pia shawande kina ya madhamana wakushangiria ya collectif ya Paris haizo garibshukore nyori kao ngamduga wa mipango ya he Appel de Paris ikawende organe ikotangaza ze activités za collectif ya Paris garibshukurani wa partageo wandukaongwa komenteo wandukaongwa kritikeo haizo garashelezao maandamano ya mfumo wamengofukana na mweja gajuendelea mfumbili inu ranguda bosa shenda place de la République kunu Paris na mje hawinji hamhu hamtiti hamme hamshe haina nao ya chongeza ya kuleri ikao ichongeza mdungu ya bwana inu na rije ritanganyihe wenji rilani hajiku eziapeu nezitena za peuzi jiri komori ngarjuao ezajiri hamiso harma umji wansu jini ngarjuao wanyasi taongo watahao activement ka ancien gouverneur eka Abdallah Abdou Hassan alias Agwa wangu pia ngarjuao kaya malheureusement doari kao wasubiseo et férocité ya hezi ya peu ya kifujari ya telewani Azali Asmani haizo na mje hawinji na mje protege na mkaze ze masque na mbalie kaganya reserve mje mnike ujoka hadiwaza na mbalie ze gel hydroalcoolique yani ze produits mbyako hosa emihono rije hawinji kabisa rije ristehi ze mesure kao waruhe sante hunu Faransa wazitia ngwatsahau waruwazistehi ili wade unu ukanyezi ngwabenze usijoreje na mwambie nukaya harima mpango wa hatu wale unu rika wenji rawanisa wa imma washashilo rashilo rampinizi ha ihtilafu za teknik rika makatianu rika na sinema nyasi Dr. Jimmy rika na nyasi Isa Kadri rika na nyasi Ali Abdallah Ambassadeur wakati rika shida rika na nyasi Ustad Fahaddin Said Abdou wakati umandoni rika na nyasi Barufu kajenga kimizi mpango la sinai haizo ngarshukuri yao inafasi wandu warinika ili rije rifanye mpango unu leo wajau karjadi waza emaniasi Isam Said Mohamed ikao yau rifanyilia tekniki ikao yoka puissant yoka excellent yoka ya réussi rahana inurumi yao leo wa ima ekakati yabo miujwa wakati timrenge ya baadaye tifanya tekniki ikao yohamba ni mbabi eshele ekaizo mkona emaniasi Isamu tizo maona mjokaya makatianu nge harma hazi zinji zaki nge harma nafasi zinji zaki hazi kajajua yarfanyilie mala talazuzu yao de maana ratushina ra kabanu la sinai haizo ngarimla honi ukaya ekanga mo nafasi rekaya hati rekaya hawanduru watahau ya ukaya rirejibanu kabla ya 2000 rijari monishieni zenongoza saya za husu mandamanianu garjo huja haukaya karnauli mewa amani marazo ni sabanu zenongoza tsongarle mewe kasjaroha na numroho wa azali karnauzi mbona inu simpaka insha Allah libere ya Komoro abo hata mpaka hapo wanama mwashida mwa pasiate banu ngaduki ya lejimo la taifa baada hapo rilahana na tunorika ongwa dungao ikiwa makatianu wesa kwa wenji kabisa marhaba mimi
habanu borendao na ukazakifu mpango wa hati ikaurika ujabanu ushahidi zize maandamano yaliyo 2000 inu ranguda kwa Shebab Place de la République mgoenga shukri yao wanyasi kawa hundu nafasi waja rifanya sensibilisation ya maandamano yanu na shukra wao wanyasi kawa ngani wenzi mdungu ranguna madoni hata hubusoni Damduri Samihi kawa wanyasi wakotaha wa intervene banu kwa jasida wa intervene ikhtilafi za tekniki Damduri Samihi ikaze komentari za hani kabjawa hirazi soma kabjawa hirazi afishe hamani na mkosi zifanya au kaya wadwaka dasina wabanu waka wenji ilikotaha haina mungu ya rongowe hadi kabisa ilirishanishi maandamano yanyu hapo gwe zihali yabo gajuzi ya katu mpango wajau ngaresheliza nao haina mujoka wa republiki na isheleye ya kazi ya maski ya hahe na isheleye ya balie ya proji ya uhosa umhono na sire ya republiki na evite ukari ambresiana ukarnikana ze bizu haizo ngari konteo ukaya insha Allah maandamano ya haki yanu ngaju virando hata imbwana inu rihurana ni mavune hayo mahata mpaka dabo marhaba menji ya appel de Paris ikawle organ ya ukomunike ze activités zahe collectif ya Paris modena humboshilani marhaba skabanu leo damini mwananyani Mohamed El Arif Sandi mwana maisam ya ukarmaze teknik wa imale ongena udhuri imana tushida kama ndaina si ngar shukri yao haina mrikao nguri saidio harmaze hazinu haina nao ikao nguri saidio hata mpaka dabo ajubita weekend jema insha Allah hata mpaka dabo narlahana masiunema marhaba menji